सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने मंगल को बरी, बहरी और फ़ज़ाई तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मशवरा किया, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई है और उन्होंने क्या बातें की हैं और चाइना की क्या मिलते की हैं, ये बातें मीडिया में बयान नहीं की गई। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि भारतीय फौज और चीनी अफवाज के दरमियान सरहदी झड़पें कोई गैर मामूली बात नहीं बल्कि हर इस मुल्क के लिए मामूली बात है जिनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं होते। यूँ ये बात बहुत आम है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रहे, लेकिन हालिया गैर मामूली कशीदगी की क्या वजह है जिसमें चीनी अफवाज सरहद के तकरीबन 28 किलोमीटर अंदर घुस आई है और भारतीय फौजियों को कैद कर लिया है, गोया कि उन्हें भारतीय दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। लेकिन ये किसी भी मुल्क की आर्मी के लिए बेपनाह शर्मिंदगी का बास है कि दुश्मन के हाथों गिरफ्तार होने के बाद दरख्वास्त की जाए फिर उन्हें रिहाई मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 1959 में जब शाहराह कराकोरम की तामीर का आगाज हुआ और हजारों चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और मजदूरों ने 20 साल तक इस मंसूबे पर काम करते हुए इसको मुकम्मल किया तो भारत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। 30 जून 2006 को चीन और पाकिस्तान के दरमियान शाहराह कराकोरम की तामीर नो और अपग्रेडेशन का मुआहदा तय हुआ। इस वक्त भी भारत ने कोई एतराज न किया। इसके अलावा भी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है और दीगर मुतहद मंसूबों पर भी काम किया गया, ताहम भारत की जानिब से कभी भी कोई एतराज नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक का मुआहदा हुआ, भारत की चीखें आसमान तक जाने लगी क्योंकि सी पैक का मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है और भारत गिलगित बल्तिस्तान को हथियाने के लिए बेचैन है। आपको याद होगा कि जून 2014 में भारत में आम इंतखाबात में बीजेपी के सरबराह और RSS के सरगर्म रुकन नरेंद्र मोदी की कामयाबी के बाद मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से मुतालिक और मुस्लिम कश एजेंडे पर अमल करने के अज़म करते हुए वादा किया कि वो पूरे कश्मीर को भारत में जम करके दम लेंगे और आखिरकार उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया। ये बिल्कुल इसी तरीकाकार पर अमल दरामद किया गया जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। ताहम नादान भारत को ये बात समझनी चाहिए कि मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ बाज गद्दार अरब हुक्मरानों को इसराइल ने मुंह भागी कीमतों से खरीदा हुआ है, जबकि यहाँ एक जानब पाकिस्तान और दूसरी जानब चीन जैसी ताकतें हैं। तो यहाँ ये फार्मूला अगर इस्तेमाल किया जाता है तो मुंह की खानी पड़ती है और अपने हलाके देने पड़ते हैं। भारत पूरे कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है जिसमें आजाद कश्मीर भी शामिल है और भारत इसको हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान गोया आजाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन 29 अगस्त 2009 को सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की सिफारिश पर गिलगित बल्तिस्तान को बाख्तियार और खुद इंतजामी हुकूमत आर्डर पर दस्तखत करके गिलगित बल्तिस्तान को खुद मुख्तारी के हुकूक अता किए। जो यहाँ की अवाम अपनी हुकूमती असम्बली इंतखाब करे अपना वज़ीर आला मुंतखब कर सकती है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का सूबा नहीं बनाया गया। भारत अब तक गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक खामोश था, लेकिन अफगानिस्तान से मुतल्लिक भारत ने वाखान राहदारी के तहत अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाते हुए इस पर भी अपनी मलकियत का ऐलान कर दिया। इस वक्त के भारतीय वजीर खारजा के तर्जुमान वकास सुवार्प ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर का मुकम्मल हलाका बेशमूल गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है। 2015 में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अफसरान से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी की कौमी सलामती अमूर के मुशीर अजीत डोभाल ने भी अपने खिताब में कहा कि भारत की सरहदें वाखान रेदारी के जरिए अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर तवील है और हमें इसकी हिफाजत करनी है और इससे फायदा उठाना है। इस तकरीर से गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक भारतीय अज़ाइम वाज़ेह हो जाते हैं कि भारत इस खित्ते को ताकत के जोर पर हिंदुस्तान में शामिल करेगा या शोरश के जरिए इसकी अवाम को बगावत पर उकसाकर भारत से इलाक पर उकसाएगा। भारतीय मीडिया पर तकरीबन रोजाना ही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहस और मुबाहिसे का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि हाल ही में भारतीय मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा जाहिर करते हुए अपने न्यूज बुलेटिन में इसका मौसम का हाल भी बताना शुरू कर दिया है, जैसा कि ये भारतीय रियासत का हिस्सा हो। यानी भारत खामोशी से आलमी ताकतों के सामने अपने मौकफ की तायीद के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान दुश्मनी और कश्मीर को हासिल करने के वादों पर दोबारा इक़्तिदार हासिल किया और वो इसराइल और अमेरिका की ईमा पर इन वादों को सच साबित करने के लिए किसी भी अहमकाना हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। चीन के साथ भारत की हालिया हजीमत इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसके लिए भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ा सरहदी इलाका अक्साई चीन भी मौजूद वादी गोलान के बायस दोनों ममालिक के मबैन तनाव की इब्तिदा हुई थी। दोस्तों अगर देखें, अगर गिलगित बल्तिस्तान पर हिंदुस्तान इस कदर बातें कर रहा है और यहाँ तक कि उसका मौसम भी दिखा रहा है, तो पाकिस्तान को भी कश्मीर से हटकर बेशमूल कश्मीर, पठानकोट, हैदराबाद और जूनागढ़ पर भी अपना दावा कर देना चाहिए और इन रियासतों
ضرورتوں کو بھی اپنے نقشے میں ظاہر کر دینا چاہیے، کیونکہ جیسا بھارت کر رہا ہے ویسے ہی اسے جواب بھی دینا چاہیے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وادی گولان کے اطراف میں چینی افواج کے کچھ خیمے دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے بھی وہاں فوج کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ بھارت وادی گولان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے اس تنازع پر اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وادی گولان ایک چینی علاقہ ہے اور بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے دونوں ممالک کے مابین سرحدی امور سے متعلق معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بھارت مئی کے آغاز ہی سے وادی گولان میں سرحد عبور کر کے چینی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ متنازع علاقہ آج سے نہیں بلکہ 70 سال سے ہے۔ تو آج بھارت میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ وہ یہاں دفاعی تعمیرات جس میں سڑکیں بیرکیں بھی شامل ہیں وہاں پر کر رہا ہے۔ اس علاقے میں بھارت کی سرگرمی کے پیچھے موجود عزائم کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ لداخ بھارت اور چین کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے جس کی سرحد مشرق میں چین کی شہر تبت، جنوب میں بھارت کی ریاست ہماچل پردیش، مغرب میں جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور دور شمال میں کراکورم گزرگاہ کے سکیانگ کے جنوب مغرب کونے سے ملتی ہے۔ یوں یہ علاقہ ایسا ہے جہاں سے کشمیر پر حملہ کرنا دیگر سرحدوں کی نسبت بہت آسان ہے۔ بھارت نے اپنے اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کورونا وائرس کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن کو بہترین تصور کیا اور اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنے فوجیوں کو متنازع علاقے میں پہنچانا شروع کیا تاکہ نقل و حمل کی کم سے کم خبر باہر نکل سکے اور اسرائیلی اور امریکن اشیر باز سے لداخ کے راستے گلگت بلتستان پر اچانک حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا جائے، جس کے لیے انتہا پسند مودی حکومت نے گزشتہ برس شیوگ DBO جیسی اہم ترین حساس سڑک کو مکمل کر لیا ہے۔ بھارت کے ناپاک عزائم سے ہم سب پہلے ہی سے واقف ہیں اور بھارت پہلے بھی پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی ناکام کوشش کر چکا ہے اور اپنے منہ کی کھا چکا ہے، اور اب اس نے کورونا وائرس کے بحران کا سہارا لیتے ہوئے سخت ترین لاک ڈاؤن میں اپنی فوجیوں اور اسپیشل سروس کی بڑی تعداد کو مخصوص ہیلی کاپٹروں سمیت کنونشنل جنگ کے لیے انتہائی خطرناک قسم کے ہتھیاروں سے لیس کر کے اپنے منتخب کردہ محاذ کے ارد گرد جمع کرنا شروع کیا۔ بھارت کی ان پھرتیوں کا پاکستان کو ادراک تھا اور چین بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ لداخ میں ہونے والی کشیدگی ہمارے خیال میں براہ راست چین کے لیے خطرہ نہیں تھی، یہ گلگت بلتستان پر حملے کے لیے منصوبے کا حصہ تھا، جسے چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے خاک میں ملاتے ہوئے جس طرح لداخ میں بھارت کو ذلت آمیز طریقے سے دھول چٹائی، جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ بھارتی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح اپنی عوام کا سامنا کرے۔ ایک جانب سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کی جانب سے بینرز گردش کر رہے ہیں جس پر چینی حکومت سے بھارتی فوجیوں کی رہائی کی اپیل، تو دوسری جانب بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نے میڈیا کے سامنے ایسے کسی واقعے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی بے بنیاد خبریں نہ دیں۔ بھارتی عوام اور اپوزیشن جماعتیں نریندر مودی سے پوچھ رہے ہیں چینی فوج کے لداخ میں بڑھتے ہوئے بوٹوں کے سامنے ٹھگی کیوں بندی ہوئی ہے؟ بھارت کا پاکستان کے خلاف 24 گھنٹے بولنے والا میڈیا اور جنرل بخشی جیسے بڑوے کے ٹٹو لداخ میں چینی افواج کی پیش قدمی پر ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگ گیا ہو، اور یوں پاکستان آرمی کی چینی افواج کے ساتھ بہترین حکمت عملی سے بھارت کو وہ ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا جو حشروں تک بھارت بھول نہیں سکتا۔ دوستو اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔